Gloria al Señor. En esta mañana vamos a continuar, o en esta tarde vamos a continuar con nuestro estudio bíblico. This afternoon, we're going to continue with our Bible study. Estamos hablando del libro de los Hechos We're speaking in the book of Acts. y estamos usando un libro escrito por Max Lucado, We are using a book that has been written by Max Lucado, que ha sido nuestro guía en estos meses en nuestra iglesia. that has been our guide these months in our Y church. si usted lo tiene, debe de tenerlo a la mano en este momento. And if you have it, you should have it at hand. Y si no lo tiene, lo puede tratar de conseguir. And if you don't have it, you could try to get it. Yo tengo una copia en español Pastor has a Spanish copy in Spanish, y la pastora tiene uno en inglés. and I have one in English. Así que está, obviamente, originó en inglés It was originally in English, y fue traducido al español. and it was translated to Spanish. Y la lección de hoy es muy importante The lesson of tonight is very important para el momento que estamos viviendo. for the moment that we are living. Y me sorprendo, en cierta manera, And I get surprised in a way que cada semana el tema es bien relevante. that every week the theme is very relevant. Y el tema de hoy nos va a ayudar a entender And tonight's theme is going to allow us to understand que las conexiones que nosotros hacemos that the connections that we do, nunca son una coincidencia. they are never a coincidence. En la vida, In life, tú vas a tropezar con alguna gente you are going to stumble with some people, que quizás tú piensas que es un accidente, and you probably think that it was an accident, mas sin embargo es la voluntad de Dios but it has been the will of God para que esa persona so that that person reciba el depósito de Dios en tu vida, will receive the deposit of God in your life, porque nunca el depósito de Dios en nuestra vida because never the deposit of God in our es lives para que nos quedemos con Él, is for us to stay with it, sino para que lo ministremos. but that we would minister it. Dios te ha dado dones, God has given you gifts. Dios te ha dado una gracia God has given you a grace. y Dios será bien intencional And God will be very intentional en que las personas que necesitan lo que tú tienes that people that need what you have crucen tu camino. will cross your path. Y algunos que me están viendo en esta noche And some of you that are seeing me this evening deben reconocer should recognize que aún ver este programa that even seeing this program, no es una coincidencia, it's not a coincidence, sino el plan de Dios para tu vida. but the plan of God for your life. Y pienso que debes de aprovecharlo bien. And I think you should take advantage of it. Esta noche vamos a estar hablando bajo el tema la guía del Espíritu Santo. Tonight we're going to be speaking on the theme, the guiding of the Holy Spirit. Y como he dicho en otras ocasiones, And as I've said on other occasions, Max Lucado divide esto en varios segmentos Max Lucado divides this in different segments. y comienza con una reflexión. And he begins with a reflection. Y es la siguiente. And it is the following. Algunas de las mejores experiencias de la vida comienzan inesperadamente. Hubo un tiempo en que nuestro mejor amigo todavía era un desconocido. ¿Planeábamos encontrarnos? Probablemente no. Oportunidades fabulosas para ayudar a alguien o trabajar juntos en un proyecto podrían estar esperando a la vuelta de la esquina. Antes que mañana. Dios sabe acerca de estos momentos antes que sucedan. Sucederían con más frecuencia si escucháramos cuidadosamente lo que Él nos dice. Piense en un momento en el que se sintió persuadido a ayudar a alguien. ¿Qué hizo para ayudar a esa persona? ¿Cómo describiría ese momento como un encuentro divino que Dios preparó? Some of life's best experiences begin unexpectedly. Great opportunities to help someone or work together on a project might be waiting just around the bend. It's possible these moments might happen more often if we listen carefully to how God is leading us. Think of a time in your own life when you felt compelled to help someone. What did you do to help that person? How would you describe that moment as a divine encounter that God arranged? Amén.
Y vuelvo a repetir lo que dije anteriormente. I'm going to repeat what I said previously. Hay encuentros que son asignaciones divinas. There are encounters that are divine appointments. El que tú y yo nos conozcamos en el día de hoy That you and I can know each other no es today. una coincidencia. It's not a coincidence. Hay un plan de Dios. There's a plan of God. Hay un propósito de Dios. There's a purpose of God. Yo llevo 36 años casado con esta mujer, I have 36 years of marriage with this woman. pero yo no la conocí en su niñez. I did not know her in her childhood. Ella no me conocía en mi niñez. She didn't know me in her childhood. Y aún cuando nos vimos por primera vez, And even when we saw each other the first time, no hubo una atracción there was no attraction para lo que hoy vivimos. for what today we live. Mas, sin embargo, But nonetheless, yo siempre recuerdo el primer día que la vi. I always remember that first day that I saw her. Y hoy And today, disfrutamos un matrimonio maravilloso. we enjoy a marvelous marriage. ¿Estás de acuerdo? Yeah. Gracias por dañarme la clase ya. Yes, I'm just kidding. Ustedes ven, es maravilloso. Nunca It's es un marvelous. momento aburrido en nuestra casa. It's never a dull moment in our home. No sabemos quién es el más jocoso de los dos. We don't know who's the jokester of us. Y de este matrimonio tenemos 3 hijos And of this marriage, we have 3 kids, y 3 nietos. 3 grandchildren. Dios nos ha bendecido, God has blessed us, pero no nos conocíamos. but we didn't know each other. Y la vida nos da oportunidades And life gives us opportunities de encontrarnos con gente. of encountering people. Yo fui pastor de esta iglesia hace 26 años atrás. I became the pastor of this church 26 years ago. Mucha de la gente yo no los conocía. Many of the people I did not know. Y ustedes no tienen ni una mínima idea And you don't even have a minimal idea la falta que ustedes nos han hecho en estos días. how much we have missed you these days. Porque ustedes no simplemente son gente que nosotros le predicamos todos los domingos. Because you're not just people that we preach to every Sunday. Para nosotros ustedes son hijos y hijas. To us, you are sons and daughters. Y a un padre le duele en su corazón And to a parent, it hurts in their heart no poder estar con sus hijos, not being able to be with their children, especialmente en momentos que los necesitan. especially in times of needs. Luego Max Lucado habla de algo que él titula situación. Then he speaks on something that he entitles situation. Y describe lo siguiente. And he describes the following. En los relatos de la iglesia primitiva aparecen 2 hombres que tenían por nombre Felipe. Uno era un apóstol, el otro fue escogido junto con Esteban como uno de los diáconos. Como Esteban, Felipe se ganaba a la gente. Él también era sensible a la guía de Dios. Así que una vez se encontró caminando por una ruta principal hacia el sur de Jerusalén, pasando por Gaza en dirección a Egipto e Etiopía. De pronto escuchó los sonidos de una caravana que estaba detrás de él. Muy pronto iba a descubrir que Dios le había preparado una cita. 2 men named Philip appear in the accounts of the early church. One was a disciple of Christ, and the other was a man chosen along with Stephen to serve as one of the deacons. Like Stephen, Philip had a way with people. He was also sensitive to God's leading. So it was that he found himself walking along a major road leading south from Jerusalem through Gaza toward Egypt and Ethiopia. When he heard the sounds of a traveling caravan behind him, he quickly discovered that God had arranged a special appointment for him. Y luego nos da una cita bíblica para que nosotros podamos observarla. And then he gives us a biblical scripture so that we can observe it. Y cita la Nueva Versión Internacional en el libro de los Hechos, capítulo 8, los versos 26 al 40. Un ángel del Señor le dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con Etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar, y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carro, leyendo el libro del profeta Isaías.
el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía al profeta Isaías le preguntó, ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo? Contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente. Como oveja fue llevado al matadero, como cordero que enmudece ante sus trasquiladores, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y dijo el eunuco, mira usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar el carro y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu Santo se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. En cuanto a Felipe, apareció en Azoto y fue predicando el evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. Acts chapter 8, verse 26 through 40 from the New International Version. It says, Now an angel of the Lord said to Philip, Go south to the road, the desert road that goes down from Jerusalem to Gaza. So he started out on his way. He met an Ethiopian eunuch, an important official in charge of the treasury of the Kandake, which means Queen of the Ethiopians. This man had gone to Jerusalem to worship, and on his way home was sitting in his chariot leading the book of Isaiah the prophet. The Spirit told Philip, Go to the chariot and stay near it. Then Philip ran up to the chariot and heard the men reading Isaiah the prophet. Do you understand what you are reading? Philip asked. How can I, he said, unless someone explains it to me? So he invited Philip to come up and sit with him. This is the passage of scripture that the eunuch was reading. He was led like a sheep to the slaughter, and as a lamb before its shearer in silence. So he did not open his mouth. In his humiliation, he was deprived of justice. Who can speak of his descendants? For his life was taken from the earth. The eunuch asked Philip, Tell me, please, who is the prophet talking about? Himself or someone else? Then Philip began with that very passage of scripture and told him the good news about Jesus. As they traveled along the road, when they came to some water, and the eunuch said, Look, here is water. What can stand in the way of my being baptized? And he gave orders to stop the chariot. Then Philip and the eunuch went down into the water, and Philip baptized him. When they came up out of the water, the Spirit of the Lord suddenly took Philip away, and the eunuch did not see him again, but went on his way rejoicing. Philip, however, appeared at Azotus and traveled about, preaching the gospel in all towns until he reached Caesarea. Amén. Recuerde que el tema es la guía del Espíritu Santo. Remember that the theme is the Holy Spirit's leading. Otra forma de decirlo es cómo nos guía el Espíritu Santo. Another way of saying it is how does the Holy Spirit lead Y us? en nuestra exploración, And in our exploration, Max Lucado va a hacer unas preguntas que debemos de responder a ellas. Max Lucado will do some questions that we should respond to them. Si tiene tu libro, están ahí If you have your book, they're there. y ya en breve vamos a analizar las preguntas que él nos hace. And briefly, we are going to analyze the questions that he makes. Pero quiero reflexionar en el escenario que se nos ha presentado bíblicamente. I'd like to reflect upon the scenery that has been spoken of biblically. Para aquellos que no conocen el término eunuco, Those of you who don't understand the word eunuch, es un hombre que ha sido castrado por castigo it's a man who has been castrated by a punishment o por haber sido capturado or by being captured o esclavizado. or being enslaved. Usualmente
Usually, esta gente eran personas que lo usaban en una posición de confianza most of the times, these persons were people who were used in a place of confidence, especialmente en un harén de mujeres especially in a woman's harem que pertenecía a un rey, that belonged to a king, por razones obvias, ¿verdad? by obvious reasons, right? Algunos dicen Some say que no todos los que se llamaban eunucos that not all that were called a eunuch eran castrados. were castrated. Lo que se piensa que es el caso de este hombre que hemos leído. What they believe is the case of this man that we're talking about. Mas, sin embargo, But nonetheless, los historiadores nos dicen historians tell us que estos hombres tenían posiciones de confianza that these men had positions of confidence y que trabajaban en la corte de un rey. and they worked in the king's court. Es un hombre de confianza, He's a man of confidence, un hombre que tiene una posición a man who has a position de gran honor a position of great honor, de servir a un rey. of serving a king. Pero yo quiero que usted sepa que en la vida I want you to know that in life, no importa el alcance que usted pueda tener, it doesn't matter how far you reach. por ser creación de Dios, By being a creation of God, tú tienes una necesidad inerta de conocer a ese Dios. you have an innate need to knowing that God, Y sea quien tú seas, and be who you are, y sea como tú creas, or be how you think, usted tiene una necesidad de conocer a Dios. you have a need to know the Lord. Usted tiene una necesidad de conocer quién te creó You have a need to know who created y you para qué te creó. and for what he created Tu you. vida no es una casualidad. Your life is not an accident. Ninguna vida es una casualidad. No life is an accident. Toda vida tiene propósito. Every life has a purpose. Y yo pienso, And I believe, como estudioso de la palabra, as studious of the word, como creyente, as a believer, que Dios nunca permite que tus ojos se cierren that God never allows that your eyes would close hasta que tú no conozcas el propósito de tu vida. until you don't know the purpose of your life. Conocer el propósito Knowing the purpose no es necesariamente caminar en el propósito, not necessarily means that you're walking in that purpose. porque hay gente que pueden conocer su propósito, Because there are people that can know their purpose, pero no necesariamente caminar en ese propósito. but not necessarily walk in that purpose. Mi papá, que fue pastor por 52 años, My father, who was a pastor for 52 years, en muchas ocasiones nos decía on many occasions he would tell us que el cementerio está lleno that the cemetery is full de doctores que nunca lo fueron, of doctors who were never doctors, de abogados que nunca defendieron un caso en corte, of attorneys who never defended a case in court, de contables que nunca hicieron matemática, of accountants who never did any math. porque hay gente Because there are people que dentro de sí mismo that within themselves, reconocen lo que deben ser, they recognize what they should be, pero nunca abrazan su destino but they never embrace their destiny de vida of life, o su destino profético, or their prophetic como destiny, usted lo quiera mirar en esta noche. as how you want to look at it Y today. es importante que usted entienda It is important that you would understand que este hombre that this man, está fuera de su país, he is out of his country, pero ha llegado a Jerusalén but he has arrived to Jerusalem para adorar. to worship. Y en su retorno a su función, And in his return to his function, a su país, to his country, él tiene que bajar desde Jerusalén he needs to come down from Jerusalem hasta el sur to the south para luego cruzar to cross a Egipto. Egypt, to Hoy Egypt. ese caminar no es muy difícil. Today, that way is not too difficult. Hay carreteras, There are roads, hay buses, there are buses, hay carros. there are cars. Pero piense usted que la mayoría de la gente caminaba en ese tiempo But think about it. Back then, the majority of the people y por este hombre estar en la corte del rey, would walk along the way, and for this man to be in the king's court, él tiene un carro, he has a una, chariot. una carreta. ¿Ok? Chariot. No quiero que entienda que es un carro como el de hoy, sino una carreta. It's not a car like today, but it's a chariot. Y entienda que mientras él está regresando a su país, And as he is returning to his country, él comienza a leer en voz alta he begins to read out loud el pasaje bíblico de Isaías. the biblical passage of Isaiah. Entonces, esto es lo que yo quiero que usted vea. So this is what I want you to see. Es como si tuviésemos una doble pantalla. It's as if we had a double screen. En una pantalla yo quiero que tú veas a este hombre In
in one screen, I want you to see this man totalmente concentrado totally en concentrate lo que está leyendo, in what he is reading. que aunque no lo entiende, That though he does not understand lo it, está leyendo en voz alta. he is reading it out loud. En otro lado, In another scene, tenemos a Felipe, we have Philip, un hombre lleno del Espíritu Santo, a man full of the Holy un Spirit, hombre que evangelizaba, a man who que evangelized, conocía el Evangelio. that knew the gospel. Y Dios le da una instrucción por medio del Espíritu Santo. And God gives him an instruction through the Holy Spirit. Y ahí es donde va el tema, And that's where the theme is, la guía del Espíritu Santo. the Holy Spirit's leading. Y le indica a que vaya y se acerque a este carro. It indicates to him to go close to that chariot. Y al acercarse, And by him getting close, él escucha al hombre leyendo el libro de Isaías he hears the man reading the book of Isaiah. y le pregunta si entiende lo que está leyendo. And he asks him, do you understand what you are reading? Y esa pregunta And that question abre la puerta opens the door para que él le presente el plan de salvación, for him to present to him the plan of le salvation, presente la verdad acerca de Jesucristo. to present the truth of Jesus Christ. Y aunque no se nota en la gramática de la escritura, And though it is not noticed in the scripture's grammar, podemos inferir we can infer que él le habló del bautismo, that he spoke to him about the baptism. porque tan pronto ve agua, Because as soon as he saw water, él le pregunta, he asked him, ahí hay agua, there is water. que impide que yo sea bautizado. What impedes me to get baptized? Y entonces bautizan al hombre, So they baptized the man. él se monta en su carreta He gets on his y chariot, Felipe es llevado por el Espíritu. and Philip is taken by the Spirit. No es coincidencia este encuentro. It's not a coincidence, this encounter. Lo que pasa es que muchos de nosotros hemos dejado de creerle a Dios en esta manera. What happens is a lot of us have not believed God in this manner, O no hemos creído en ese empuje del Espíritu Santo. or we haven't believed in that push of the Holy Spirit. Me he encontrado, I have found, y específicamente quiero compartir contigo una experiencia. and specifically, I'd like to share an experience. Par de años atrás hubo una tormenta que se llamó la tormenta Sandy. A few years ago, there was a storm called Sandy, Y dio duro en el área de New Jersey. and it hit very hard in the Jersey area. Y en las semanas que estaban anunciando esta tormenta, And the week that they were announcing the storm, yo sentí en mi corazón ir a una iglesia de un amigo en New Jersey. I felt in my heart to attend a church that was pastored by a friend of mine. Realmente era una iglesia en Staten Island. Y yo le dije a Pastora Miriam, siento en mi espíritu llegar hacia esta iglesia. And specifically, it was a church in Staten Island. And I told Pastor Miriam, I feel in my heart that I need to go to this church. Pero entre más progresaba la semana But as the week progressed, y los anuncios de la tormenta eran más en serio, and the announcements about the pending storm was more serious, comencé a dudar si debía ir o no. I began doubting if I should go or not. Yo no había hablado con el pastor de la iglesia. I had not spoken to the Yo pastor. simplemente tenía en inglés dicen un inkling, un sentir en mi espíritu I just simply had this inkling in my spirit de llegar a esa iglesia. to get to that church. Bueno, me animé y llegué allí. I got encouraged and I arrived there. Los pastores estaban sorprendidos The pastors were surprised que yo llegara ese día, I would arrive that day porque les dije que yo no había dicho nada. because I had not said anything. Me dieron la oportunidad de hablar, They gave me the opportunity to speak, de predicar, to preach, y en la prédica yo di un testimonio and in the preaching, I gave a de testimony algo que nos ocurrió a nosotros como familia en una tormenta de nieve que hubo aquí en el noreste. of something that happened to us as a family in a storm here in the Northeast. Yo terminé mi mensaje, I ended my sermon. ellos quedaron postrados en el altar, They were left prostrated in the altar. yo me monté en mi carro I got in my car y regresé a Connecticut. and I returned to Connecticut. Algunos años después, Years later, yo estaba en una actividad en New Jersey I was in an activity in New Jersey, y una joven dama se me acerca and a young woman comes towards me y me da un abrazo and she gives me a hug y me da las gracias. and she thanks me. Yo no estoy entendiendo por qué ella me está dando las gracias. I am not understanding why she's thanking me Hasta que ella me explicó
until she explained que el testimonio que yo di ese día en la prédica that the testimony that I gave that day in the preaching le salvó la vida a ellos en la tormenta, saved their lives during their storm, porque el agua estaba subiendo because the water was rising, y ellos querían rising, salir de la casa. and they wanted to flee the house. Pero cuando tomaron esa decisión, But when they took that decision, ella se recordó lo que yo había predicado y enseñado she remembered what I had preached and taught, y le dijo a la familia, and told the family, el profeta de Dios vino a hablarnos en el día de hoy the prophet of God came to speak to us, y nosotros no nos vamos a mover, and we are not going to move. vamos a subir un poco más alto We're going to go higher, y vamos a estar tranquilos. and we're going to be still. Yo no planifiqué estar ese día, I did not plan on being there, pero that Dios day. le salvó la vida a esa familia But God saved that family por yo ser obediente for me being obedient a ese sentir. to that inkling or Yo, feeling. yo llevo más de 36 años predicando I've been preaching for over 36 years. y nunca he pedido un púlpito, I've never asked for a pulpit. nunca me he invitado yo mismo. I've never invited myself. Por eso cuando llegan momentos como estos, So when moments like these arrive, puede entrar algo de conflicto en mí, it can be a little conflictive. pero en muchas ocasiones But on many occasions, el Señor me ha dicho, ve a tal sitio, the Holy Spirit has told me, go to this place. llega a tal lugar. Go to this place. Hace poco yo estaba camino a la oficina después de almorzar I was on my way to the office after having lunch, y de momento and suddenly sentí parar en un negocio de café, por no nombrarlo, I felt of stopping in a cafe shop, y habían dos hermanas de nuestra iglesia allí. and there were two brethren from our church there. Y yo sé que la conversación que tuvimos And I know that the conversation we had era un momento de Dios. was a moment of God. Hay muchos negocios de esos mismos en camino a la iglesia There are many of those cafe shops, y uno bastante cerca de nuestra iglesia. and one specifically close to our church. Pero yo sentí ir a ese. But I felt to go to that one. Yo he tenido muchas experiencias como esas. I've had many experiences like Déjeme that one. decirle una más y perdonen. Let me say one more and forgive me. Yo estaba en Puerto Rico pastoreando I was in Puerto Rico pastoring, y yo estudiaba en la Interamericana. and I was studying in the Inter-American. Vivíamos en Cagua, We lived in Caguas, pastoreando una hermosa iglesia allí. pastoring a wonderful church there. Y una mañana salí a estudiar And one morning I went to school, y cuando regresaba and when I was coming back, iba a parar en lo que es la Universidad MISPA en Puerto Rico. and I was going to stop in what is MISPA University. Tenía que pasar frente a esa universidad I needed to go by in front of the university. y yo necesitaba comprar unos libros para nuestro instituto bíblico. I needed to purchase some books for our institute. Pero oigo la voz de Dios But I hear the voice of God que me dice que no entre. that tells me not to go in. Y yo debatí un momento I debated, y continué mi camino hacia Caguas. and I continue my trip home. Tan pronto llego a mi hogar, As soon as I arrive to my home, siento en mi espíritu de nuevo que regrese. I feel in my spirit again to return. Y uno se rasca la cabeza So one would scratch their head. y dice, pero yo le pasé por el lado. I just went by it. Pero cuando regreso, But on my way back, está saliendo de la librería out of the bookstore, someone's coming out. uno de mis mentores, One of my mentors, el hombre que me presentó al Señor cuando yo era niño. the man who dedicated me to the Lord. No lo había visto por muchos años. I had not seen him for many years. Y ese día él me comunica que iba a estar predicando en San Germán. San Germán, Puerto Rico. And that day he communicates to me and tells me he's going to be preaching in San Germán, Y yo- Puerto Rico. Rápido me nació el deseo de estar y ir a verlo en San Germán. So quickly I had a desire to go hear him preach. Y ese fin de semana le compartí a Miriam que quería ir a verle, That weekend I shared with Miriam that I wanted to go see him, pero me enfermé but I got sick. y estaba debatiendo entre el deseo And I was debating with the desire y mi condición física en ese momento. and being sick at that moment. Yo le había pedido a Miriam que me acompañara, I had asked Miriam to accompany me, pero ella no estaba en la disposición de ir a San Germán. but she wasn't in the disposition of going to San Germán. Y recuerdo que estaba sentado en mi cama And I remember sitting on my bed, y de momento Miriam se me acerca and Miriam comes up to me, y me dice, si quieres ir a San Germán, te acompaño.
And she said, if you want to go to San Germán, I'll accompany you. A mí se me quitó lo que tenía Whatever I had left me, y salimos para San Germán. and we took off to San Germán. Esa noche That night, nosotros tuvimos un encuentro poderoso con el Señor. we had a powerful encounter with the Lord, Porque esa noche because that night, Dios trabajó en nuestras vidas. God worked in our Y lives. una de las razones que yo estoy pastoreando esta iglesia And one of the reasons of me being here pastoring this es church, por el trato de Dios esa noche. it was for the dealing of God that night. Yo tenía unas ideas, I had some me ideas. había criado con unas teologías I had been raised with some theologies, que bloqueaban ciertas cosas en mí. and it would block some things in my Y life. cuando yo entré a ese templo, When I entered into that temple, entré en conflicto I entered into conflict. en lo que yo conocía, And what I knew, lo que yo estaba viendo what I was seeing, y lo que estaba surgiendo en mi espíritu. and what was happening in my spirit. Yo le dije a Pastora Miriam, nos quedamos en la parte de atrás I told Pastor Miriam, let's remain towards the back. y tan pronto el pastor termine de predicar, nos vamos para Caguas. And as soon as the pastor finishes preaching, we're going back to Caguas. Sin embargo, el pastor me mandó a buscar para que me sentara al frente. But the pastor called me towards the front. Y yo estoy deseoso de que él predique para irme. And I am desirous of him to preach so that I can leave. Porque en mi mente yo solamente estaba allí por escucharlo predicar a él. Because in my mind, I was only there to hear him preach. A la misma vez hay una presencia innegable del Espíritu At Santo. the same time, there is an undeniable presence of the Holy Hay un Spirit. muchacho que está dirigiendo adoración, There is a person worshiping, un concepto que era bastante nuevo para ese tiempo. leading the worship was a concept that was kind of rare for that time. Y precisamente llevaba mi nombre, And precisely his name was my name. porque mi nombre es Jeremiah. My name is Jeremiah. Mi mamá quería que fuera Jeremías, pero cuando inscribieron lo pusieron en inglés. My mother wanted it to be Jeremias, but when they inscribed me, they wrote it out in English. Y yo vi que cuando el pastor le hizo al muchacho como que sigue adorando. And I saw when the pastor told the young man, continue worshiping. Y yo estoy en conflicto And I am in conflict porque quiero irme. because I want to leave. Yo solamente quiero escuchar a mi predicador favorito I only want to hear my favorite preacher e irme. and leave. Y yo veo que él le está dando paz a que él siga. And he is telling him to continue. Y luego le dice, toma la parte, And then he takes the part, se para al frente. he stands in the front, Dice, el Señor me dice que hay que orar por 3 parejas. and he says, the Lord is telling me that we need to pray for 3 couples. Llama a las 3 parejas al frente. He calls out the 3 couples, Y Miriam y yo somos una de esas parejas. and Miriam and I are one of those couples. Pero de momento él dice que no puede orar por mí. But he says that he cannot pray for me. Pero es la única persona que yo confío. But it's the only person that I trust, Porque ese no es mi ambiente. because that's not my De atmosphere. momento pone un hermano frente de mí And he puts a person to pray in front of me que tenía barba. that had a beard. Y eso me causó conflicto. And that I had conflicts with that, Porque yo me crié en una enseñanza because I was raised in a teaching que eso no era aceptable. that wasn't acceptable. Que una mujer usa el arete era inaceptable. For a woman to have earrings was Y este es el unacceptable. ambiente que estoy viviendo en ese momento. And that is the atmosphere that I'm living at that moment. Y ese hombre se para frente de mí. And that man stands in front of me, Y yo entré en conflicto. and I was conflictive. Y me paré en una posición de que si quería orar por mí, yo no me cayera. And I stood in such a way that if he was going to pray for me, I was not going to fall. Mas, sin embargo, él me puso un dedo sobre mi frente But all he did was put one finger in my forefront, y comenzó a orar por mí. and he began to pray for me. Y yo caí al suelo. And I fell to the ground. Y estaba en conflicto. I was conflictive. No sabía cómo definir ese momento. I did not know how to define that moment. Me pongo de pies. I stand up. El hombre vuelve a orar por mí. He comes and prays for me Me again. vuelvo a caer. I fall again. Entienda que yo no creía en uno caerse. And I wasn't believing in falling. Pero ahora yo estoy en el suelo. But now I'm in the ground, Y Dios comienza a tratar con nosotros. and God begins to deal with us. Y ese fue el inicio And that was the de beginning una transición en nuestro espíritu for a transition in our y en spirit nuestro corazón. and in our heart, Que el evangelio that the gospel es más que pintura, pantalones o pantalla. is more than jewelry, more than pants, and more than makeup. Que el evangelio That the gospel es mucho más que una barba is more than just a beard o un candado. or
a goatee. El evangelio es mucho más amplio que eso. The gospel is more ample than that. Y Dios comenzó una transición en nosotros. And God began a transition in our lives Porque comenzamos a encontrarnos con la palabra. because we began finding and encountering the word. Y decidimos que lo que la Biblia no prohíbe, And we decided that what the Bible does not prohibit, la iglesia no debe de prohibir. the church should not prohibit. Y el libro de Ezequiel And the book of Ezekiel, nos habla it speaks to como us Dios mismo how God himself limpia una niña, cleanses a baby girl. Le pone arete, He puts earrings, le pone collar, he puts a necklace, la adorna he adorns her, y la llama hermosa. and he calls her Y beautiful. comenzamos a llegar a unas conclusiones. We began reaching some conclusions, Amando a Dios, loving God, lleno del Espíritu Santo, full of the Spirit, pero entendiendo but understanding que hay cosas que nosotros enseñamos y predicamos that there are things that we teach and preach que nada tienen que ver con el Evangelio. that has nothing to do with the gospel. Yo no llegué a esa iglesia por una casualidad. I did not arrive to that church by mere coincidence. Yo llegué a esa iglesia I arrived to that church porque mi destino profético because my prophetic destiny tenía que ver con la obediencia had to do with the obedience de yo llegar allí of arriving there y la obediencia and the obedience de mi pastor of my a pastor hacer lo que el Espíritu le estaba demandando que hiciera. doing what the Holy Spirit was telling him to do. ¿Usted está entendiendo esta clase esta noche? Are you understanding this class this Dios te evening? va a llevar God is going to take a you bendecir gente, to bless people, a conectarte con gente. connect you with people En estos días these days donde hay tanta necesidad, where there is such a need, donde hay gente que no tiene trabajo, where there are people that don't have a job, donde hay gente que la está pasando apretada. that they're tight. No te sorprenda Do not be surprised que el Espíritu Santo that the Holy te Spirit esté inquietando would be quickening you para hacer algo por alguien. to do something for someone. De eso se trata este tema, This is what this theme is all de about. escuchar la voz de Dios To hear the voice y of ser God guiado por el Espíritu being led by the Spirit para alguien que necesita. for someone that needs. No todos necesitan una libra de pan. Not everyone needs a pound of bread. A veces lo que alguien necesita es una afirmación en el Espíritu. Sometimes what someone needs is just an affirmation in the Spirit. Alguien necesita recibir una palabra de parte de Dios para su destino profético. Someone needs to receive a word for their prophetic destiny. Entonces, cuando miramos esta escritura, So when we look at the scripture, nosotros podemos ver we can see que nos bendice that we are blessed que este hombre sea obediente al Espíritu Santo. for this man to be obedient to the Holy Spirit. Entonces, los ejemplos que nosotros podemos ver, So the examples that we can see, porque Max hace la pregunta, because Max asked the ¿qué question, ejemplos de la guía del Espíritu Santo ve usted en esta historia? what examples of the Holy Spirit leading do you see in this story? Ya usted tiene la escritura. You already have the scripture. Comience a escribir cuáles son las cosas que usted ve en esa historia. Begin to write. What things do you see in that story? Y la otra pregunta que hace es ¿por qué le pidió Dios a Felipe que dejara de predicar y fuera por un camino desértico? Why did God ask Philip to leave his preaching and go down to a desert road? La respuesta está en lo que hemos dicho. The answer is in what we have said. Un hombre, One man. un solo hombre. One man. Felipe podía tener masas frente de él. Philip could have a mass of people in front of him. Mas, sin embargo, Dios lo pone frente a un solo hombre. But God put him in front of just one man. En las pasadas semanas, In the past weeks, nosotros hemos entrado a este templo we have come into this temple, y esto está vacío. and this is empty. No hay gente en los bancos, There are no people in the pews, pero estamos aquí por alguien. but we are here for someone. Quizás tú eres la persona Maybe you're that person por la cual el Señor nos tiene aquí. that God has us here for. Porque quizás para ti sería bien difícil llegar a un templo. Because maybe for you it's very difficult to go into a Pero el temple. Señor te ha llevado la iglesia a tu casa But God has taken the church to the houses para que le conozcas, so that you can know Him, para que salves tu alma, to save your soul, para que te reconcilies con tu destino, to be reconciled with your destiny, para que te conectes con tu destino to profético. connect to your prophetic destiny. De eso se trata este tiempo. This is what this time is all about. Y hay otras preguntas que usted puede analizar en su libro. There are other questions that you can analyze in the book, Y quisiera terminar esta lección en este día and I'd like to finish this lesson on this day pidiéndote que seas sensitivo, for you to be sensitive, abierto open a la voz del Espíritu Santo.
to the voice of the Holy Y Spirit. cuando Dios te inquieta a hacer algo, That when God quickens you to do que something, tú no tengas temor, that you would have no fear, porque debe de ocurrir algo en tu vida. because something should occur in your life. O verdaderamente estás lleno del Espíritu Santo Or you are truly filled with the Holy Ghost, y conoce la guianza de ese Espíritu, and you know the leading of that Spirit, o no la conoces. or you don't know it. No haga las cosas simplemente por una emoción, Don't do things simply by an emotion. aunque no hay nada malo en que usted haga algo por una emoción. There's nothing wrong with you doing something by an Pero hay emotion, algo significativo, but there is something significant, intencional, intentional, profético, prophetic, cuando tú eres guiado when you are led por el Espíritu Santo. by the Holy Spirit. En esta noche quiero pedirte This evening, I'd like to ask you, que como tienes mucho más tiempo que en otra ocasión, because you have more time than other occasions, comiences a activar en ti begin to activate in una you sensibilidad con el Espíritu Santo a sensibility to the Holy para Spirit, que te dé dirección for it to give you direction. a quién debes de bendecir. Who should you bless? Yo escuché una historia en la radio esta semana I heard a story in the radio this week de una persona que fue a un lugar y la bendijeron con algunos artículos. that she went to a place and they blessed her with some articles. Y la persona le entregó papel higiénico. And the person gave them toilet paper. Y la persona dice, yo no necesito esto. The person said, I don't need it. Pero la persona que se lo está dando le dice, recíbelo porque esto va a servir para bendición. The person says, receive it because this is going to be for a blessing. Y ella más adelante fue y bendijo una persona. And she went along and she blessed someone else. Y cuando llegó a esa casa, When she arrived to that home, descubre que ellos no tenían papel de baño. she discovered that they didn't have ¿Tú ves toilet cómo paper. trabaja el Espíritu Santo? You see how the Holy Spirit works? Dios te va a entregar cosas God is going to give you things que no son para ti. that are not for you. Por favor, no te quede con ellas, Don't stay with them. porque no son tuyas. They're not yours. Son para bendecir a alguien. They are to bless someone else. Mire cómo esto trabaja. Look at how this works. Dios te va a confiar God is going to trust lo que otros necesitan. what others will need. ¿Sabe qué es más grande que eso? You know that what's greater than that? Cuando tú puedes crear un ambiente espiritual tan y tan profundo con el Espíritu Santo, When you can create a profound relationship with the Holy Spirit, que te entregue lo que tú necesitas, that will give you what you need, pero que tú entiendas que no es para ti, sino para otro. but that you will understand that it's not for you, but it's for someone else. Que quizás tú estás en una necesidad That maybe you are in a need, y el Espíritu Santo te entrega algo and the Holy Spirit gives you something para ver si tú eres capaz de soltarlo. to see if you are capable of releasing Y it. te aconsejo que el día que hagas eso, And I counsel you that the day you would Dios do that, cuidará de ti, God is going to take care Dios of you. velará de ti. God will watch over Dios you. tiene a alguien que te va a bendecir, God will have someone to bless you. pero necesitas crear sensibilidad con el Espíritu Santo. You need to create a sensitivity to the Holy Yo Spirit. no creo que lo que pasó con Felipe y este eunuco es un incidente de una sola vez, I don't believe that what happened with Philip and the eunuch is an incident of one time. porque yo soy de los que creo que Dios todavía se está moviendo, Because I am of the persons that believe that God is still moving, que Él está activo, that He is active, que su Espíritu Santo está presente. that His Holy Spirit is present. Y este año nosotros decidimos trabajar el tema Yo iré. And this year we decided to work the theme, I will go. Cuando el Espíritu te indique hacer algo, When the Holy Spirit indicates for you to do something, yo iré. I will go. Abre tu corazón Open your heart a que esta enseñanza for this teaching te permita una sensibilidad mayor to allow you to have a greater sensitivity, para ser guiado por el Espíritu Santo. to be led by the Holy Spirit. Yo he recibido testimonios en estos días I've received testimony these days de personas que han sido bendecidas of people who have been blessed porque alguien fue dirigido por el Espíritu Santo para hacer algo. because someone was led by the Holy Spirit to do something. Y por eso te dije al inicio So that's why I said in the beginning que cada uno de estos temas that each one of these themes son bien relevantes a lo que estamos viviendo. are very relevant to what we are living, Porque hoy en día because nowadays hay gente there are people que van a recibir that are going to lo receive que otro necesita. what someone else is going to Y a no need. ser que tú estés abierto a la guianza del Espíritu Santo,
And if it not were because you are open to the guiding of the Holy Ghost, te puedes quedar con algo you can stay with something que no te va a bendecir, that's not going to que bless no te va a you, ayudar en nada. that's not going to help you. ¿Estás entendiendo esto esta noche? Are you understanding this? Yo espero que sí. I hope so. El Señor te bendiga en esta noche. May God bless you this evening. Te damos gracias por sintonizarnos, We thank you for tuning in, por conectarte con to nosotros. connecting with us. Te espero el domingo I wait for you on y Sunday. los jóvenes esperamos que se conecten mañana And the young people, we hope that you will connect tomorrow. y los niños puedan conectarse el sábado. And the children can connect on Saturday. Me he pasado del tiempo que quise darles en esta noche. I've gone over the time that I wanted to share with you. Por lo tanto, solamente quiero cerrar este tiempo con una oración sobre ti. So I just want to close this time with a prayer over your lives. Y si tú has recibido lo que hemos enseñado, And if you have received what we have taught, solamente te pido que ponga tu mano sobre tu corazón I ask that you will place your hand over your heart, y le pida al Señor that you would ask the Lord que tú puedas ser más sensitivo that you could be more sensitive a la guianza del Espíritu Santo. to the guiding of the Holy Ghost. Dios nunca te puede dar más God can never give you more. si todo lo que Él te da tú te quedas con ello. If what He gives you, you keep it. Espíritu Santo, Holy Spirit, te invitamos we invite you a nuestro corazón, to our hearts, a nuestra mente. to our minds. Nos negamos a nosotros mismos We deny ourselves para bendecir a otros. to bless others. Ayúdanos a entender esta lección Help us understand this lesson, y más que entenderla, vivirla. and more than understanding it, living it out. Y en estos días te pedimos, And on these days, we ask, Señor, danos la oportunidad give us the opportunity de bendecir a alguien, to bless someone, de tocar a alguien, touch someone, y que sea por el mover del Espíritu Santo, and that it would be by the Holy Spirit's que lead, sea porque tú estás tocando, because you're touching, que sea porque tú estás guiando, you're leading, porque tú estás diciendo hay alguien que necesita because you're saying there is someone that has a y yo need, te envío and I'm sending para you que seas de bendición. that you would be of blessing. Y Señor, te damos gracias. Lord, we thank you. Bendigo a tu iglesia. We bless your church. Bendigo la iglesia del Señor. I bless the church of the Te Lord. doy gracias porque tú eres fiel. I thank you because you are faithful. Te doy gracias por la gente que son fiel. I thank you for the people who are faithful. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Permítame dar esta advertencia con lo que acabo de enseñarles. Allow me to give you this warning with what I have just taught. Bendecir a alguien To bless someone no es ser irresponsable con tu propia salud. is not for you to be irresponsible with your own health. So, si usted va a bendecir a alguien, If you're going to bless someone, use las precauciones, you need to use the necessary precautions. póngase la máscara, You put on your mask, póngase los guantes, put on your gloves, deje las cosas quizás en el balcón o en la puerta you put things in the porch y llama a la persona, and call the person te deje algo frente a tu puerta. or at their door and just let them know you Porque el left something Espíritu there. Santo nunca te va a poner a ti en riesgo. The Holy Spirit is never going to put you in danger. Amén, iglesia. Amen, church. Te amamos, We love you. te damos gracias por estar con nosotros We thank you for tuning in. y hasta la próxima vez. And until we see each other again, Que la gracia y el favor de Dios sea sobre ti y los tuyos. may the grace of God be over you and yours. Y el pueblo de Dios dice, And the people of God say, Amen. amén.